अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों, और वही सबसे बड़ा रब है और अक्ले सलीम इस बात पर शायद है कि अपना रब ऐसी हस्ती को माना जाए कि जिससे सबका काम निकल सके और सब पर कादर हो। इस सूरत किसी दूसरे को मानना कुछ ज़रूरी नहीं। ये फ़ायदा तफसीर में मरकूम है। आज़र ने कहा कि ए मेरे फर्जंद, मेरा खुदा तो सिवाय नमरूद के और कोई नहीं, लानत अल्लाह। हज़रत इब्राहीम ने कहा, ए मेरे अब्बा जान, नमरूद तुम्हारा खुदा कैसे हो सकता है? और खुदा तो वही हो सकता है कि जो ज़मीन और आसमान, कवाकब और जुमला मखलूक़ात का पैदा करने वाला है, और वो हस्ती बला शरीक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को गुमराह देखा तो बहुत अफसोस करने लगा और कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, तुमको सारी कौम को बहुत बड़ी गुमराही में देखता हूँ। बाप ने बेटे की ये बात सुनकर कहा, वो बोले, ए इब्राहीम, क्या तू हमारे पास कोई सच्ची बात लेकर आया है या हमसे मजाक और खेल करता है या किसी और से ये बातें सुन ली हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप की ये बातें सुनकर जवाब में कहा, ए मेरे अब्बा जान, बल्कि रब तुम्हारा वही है जो रब है आसमान और ज़मीन का, और जिसने इनको बनाया, और मैं इसका बात का काहिल हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बावजूद समझाने से और बताने के आज़र ने किसी तरह भी नहीं माना और अपनी गुमराही की जिद पर इसरार करता रहा। आखिर मजबूरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कसम खाकर कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, मैं तुम्हारे बुतों का कुछ इलाज करूँगा। इस आयत के कसम है अल्लाह ताला की कि मैं फ़िक्र करूँगा तुम्हारे बुतों की जब तुम लोग कहीं जाओगे। ये बात उन्होंने चुपके से कही। फिर जब वो शहर से बाहर मेले में गए तब हज़रत इब्राहीम ने बुतखाने में जाकर सब बुतों को तोड़ डाला। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके बुतों को टुकड़े टुकड़े कर डाला, मगर इनमें से एक जो सबसे बड़ा था इसको साबित रखा, इस वास्ते कि शायद इसके पास वो मेले से वापसी में फिर आवें और अपने तमाम बुतों को जलीलो ख्वार देखें और उनके पूजने से बाज आ जाएं, और नसीहत और इबरत इनको हो कि ये क्यों कर हमारे माबूद हो सकते हैं जो खुद आपस में लड़ते हैं। और हज़रत इब्राहीम को जिस कौम की तरफ पैगम्बर बनाकर भेजा गया था उनमें हर साल 2 मरतबा ईद का जश्न मनाया जाता था, यानी एक रोज़ अरफे के दिन और दूसरे ईद के दिन। और एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र ने कहा कि ए बेटे इब्राहीम, तुम मेरे साथ मेले में चलो। और वो अजीम अल शान मेला एक बहुत बड़े मैदान में लगता है और हज़ारों आदमी वहाँ जश्न मेले में शरीक होते हैं, और बहुत अच्छी तुम्हारी तफरीह भी हो जाएगी और इस मेले के जश्न से भी वाकफियत हो जाएगी। हज़रत इब्राहीम ने अपने बाप की फरमाइश पर मेले में जाने से उज़र किया और कहा। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निगाह की एक बार तारों पर, फिर कहा कि मैं बीमार हूँ। ये जवाब सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वो नाराज़ होकर चले गए। ये बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कई बार कही गई ताकि उनके फ़हम व समझ में आ जाए और वो हमारे साथ मेले में चले ताकि उन पर हमारे अकायद बात अल्लाह का असर हो और वो अपनी बातों को छोड़ दें। लेकिन वो बावजूद कसीर असरार बराबर न जाने पर उज़र करते रहे और उनका समझाना इनकी समझ में नहीं आया, और आज़र अपने तमाम साथियों को लेकर बड़े मैदान की तरफ निकल गए। खुलासा तफसीर में यूँ लिखा है कि वो लोग अक्सर इनमें नजूमी थे, इस वास्ते इनके दिखाने को तारों की तरफ देख कर कहा कि मैं बीमार हूँ, यानी मैं अनकरीब बीमार हो जाऊँगा। चूँकि वो लोग रोज़ ईद शहर के बाहर जाते और एक बहुत बड़े मैदान में बुतों की पूजा करते थे। ये इनका आबाई दस्तूर था जिसको करना वो नहायत ज़रूरी समझते थे, और अपने बुतखानों के माबूद इन बातिल को छोड़ जाते थे। बादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन लोगों के चले जाने के बाद एक तबर लेकर बुतखाने में जाकर सब बुतों के हाथ पांव तोड़ ताड़ कर टुकड़े टुकड़े करके एक सबसे बड़े बुत की गर्दन पर इस तबर को रख कर बुतखाने से निकल आए। शैतान मलहून ये हाल देखकर इस बड़े मैदान में गया जहाँ वो काफिर लोग अपना जश्न मना रहे थे। शैतान मलहून इन काफिरों के पास जाकर रोने लगा और रोते हुए कहने लगा,
لگا کہ تمہارے معبودوں کے ہاتھ توڑ تاڑ کر زیر و زبر کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ کافر مردود سب مہامون متحیر ہو کر اپنی اپنی سواریوں کی طرف دوڑے اور انہوں نے چاہا کہ جلد سوار ہو جائیں، لیکن ان کی سواریوں کے جانور بھاگ گئے اور وہ ہاتھ نہ آئے۔ تب پشیمان ہو کر پیادہ وہ شہر میں آئے اور سیدھے اپنے بت خانے کی طرف پہنچے، اور وہاں جا کر جب انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو بہت زیادہ افسوس اور فکر میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے، وہ سب کے سب بولے، یہ کام کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ یہ کام جس نے بھی کیا ہے نہایت مظلوم ہے اور وہ سخت مجرم و ظالم ہے۔ ہم البتہ اس کا بدلہ اس سے ضرور لییں گے۔ پھر وہ لوگ آپس میں بہت کچھ مشورے کرنے لگے۔ سب آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان کو جس کا ذکر کیا جاتا ہے اور نام اس کا ابراہیم ہے، جو ہو سکتا ہے شاید وہی کیا ہو اس نے یہ کام، کیونکہ وہ نوجوان ہمارے پتھر کے جو معبود ہے ان کا سخت دشمن ہے، اس لیے زیادہ گمان اسی نوجوان پر ہے، ممکن ہے یہ گمان ہمارا صحیح ہو۔ اس طویل گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور سب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا، وہ سب کے سب ترش ہو کر کہنے لگے کہ اس نوجوان ان کو سب لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ ہم سب لوگ اس جوان کو دیکھیں، اس نے یہ جرأت کیسے کی؟ اگر فی الحقیقت یہ کام اس نوجوان نے ہی کیا ہے تو وہ سخت ظالم ہے، اور ہم سب کے سب اس ظلم پر گواہی دیں گے تاکہ اس کو اس جرم کی پاداش میں سخت سزا دی جا سکے، تاکہ وہ آئندہ کبھی اس ظلم کا ارتکاب نہ کر سکے۔ یہ خبر بادشاہ نمرود تک بھی پہنچ گئی اور وہ بھی یہ کفیات سن کر نہایت حیران و پریشان ہوا۔ اس نے اپنی رعایا میں سے جو سنجیدہ لوگ تھے ان سب کو طلب کیا تاکہ کوئی مشورہ کیا جائے اور اس مجرم کو جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ نازیبا حرکت کی ہے سزا دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے بڑے بڑے اپنی قوم کے سرداروں اور چودھریوں کو بلایا اور خوب مشورے کیے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ عام دربار منعقد کیا جائے اور جب تمام لوگ اس دربار میں حاضر ہو جائیں پھر اس نوجوان کو بھی طلب کیا جائے اور اس سے باقاعدہ مکالمہ کیا جائے تاکہ وہ لاجواب ہو کر ہمارے معبودوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے دربار منعقد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی اور عام منادی کرا دی گئی اور اس دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا۔ جب دربار شاہی کی تاریخ آئی اور اس قوم نے اپنے بادشاہ وقت کے حکم کی تعمیل کی اور وہ سب کے سب دربار شاہی میں حاضر ہوئے۔ پھر جب مجمع کثیر ہو گیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بلوایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے مجمع نے اور خود بادشاہ نمرود نے بہت دمکایا اور ڈرایا اور کہنے لگے، یہ کام ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے کیا ہے، اے ابراہیم افسوس ہے تم نے سب کو ہی توڑ دیا، کسی کو بھی ثابت نہیں رکھا۔ آخر یہ کیا بات تھی؟ یہ باتیں درباریوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور پھر بولے، میں نے تو ان کو نہیں توڑا۔ یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب سنا تو قریب سے ایک آواز آئی کہ میں گواہی دیتا ہوں اسے ابراہیم علیہ السلام، ایک دن تم نے کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کی فکر کروں گا، شاید تم نے ہمیں ہمارے معبودوں کو توڑا ہے۔ پھر کافروں نے بلا اصرار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سخت لہجے میں کہا، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے اور ہم لوگ زیادہ تر گمان بھی تم پر ہی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برابر یہ لوگ زور دے رہے تھے اور چاہتے یہ تھے کہ وہ خود اپنی زبان سے اپنے جرم کا اقرار کر لیں، لیکن یہ کام بذات خود حضرت ابراہیم کا نہیں تھا بلکہ یہ کام تو اس ذات باری تعالیٰ کی طرف سے تھا جس نے حضرت ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنے باطل عقائد پر نادم و پشمان اور شرمندہ ہوں۔ چنانچہ دربار الہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں اتنے بڑے معبود سے دریافت کرتے جو سب سے بڑا ہے اور اسی کے ہاتھ میں کلاڑا ہے۔ ارشاد باری ہے،
हज़रत इब्राहीम ने इन लोगों को शर्मिंदा करने के वास्ते इनसे कहा कि ये चीज़ मुझसे क्यों दरियाफ्त करते हो, तुम अपने सबसे बड़े माबूद से क्यों नहीं दरियाफ्त करते। अगर वो बोलने पर कुदरत रखते हैं तो वो तमाम माजरा आप लोगों को बताएगा ताकि आप सब इस वाक़े से मुतमिन हो जाएं। उन्होंने नहायत ही शर्मिंदा होकर जवाब दिया कि ए इब्राहीम, बुत भी कभी बोलते हैं, वो ना सुनते हैं, ना हरकत करते हैं और ना वो देखते हैं। ये मायूसी का जवाब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से सुना तो आपने अपनी सारी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, जो माबूद बात नहीं करते और ना देखते और ना सुनते हैं, फिर इनको खुदा क्यों कहते हो और इनकी इबादत करते हो। कैसी अक्लमंदी के ख़िलाफ़ है, ज़रा गौर तो करो। ये जवाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सुनकर सारी कौम ने अपना सर नीचे कर लिया और आपस में कहने लगे कि ये नौजवान सच कहता है और बातें इसकी बिल्कुल सही हैं। बवजह शर्मिंदगी के सारी कौम ने अपने अपने सर नीचे कर लिए और इसी हालत में कहने लगे कि ए इब्राहीम, ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये बोलते नहीं हैं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी कौम का मायूसाना जवाब सुना और ये ख्याल किया कि ये सब के सब लाजवाब हो गए हैं। फिर इसके बाद हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो इस वाक़े का पार्ट है इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सब पर आई आफ़तें, मुसीबतें, बलाएं, आज़माइशें दूर करे। अल्लाह ताला हम सब जो भी परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियां दूर करे। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को पंजगाना नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और रबीउल अव्वल का महीना है और हर वक्त हमें दुरूद और सलाम पढ़ते रहना चाहिए अपने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप हमेशा अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने नज़र करम में रखे और अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपने रहमतों के साए में आप सबको रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा।